ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 16 январи 2026 сол навори хонаҳои ҳуруши арзон, навори аренда квартираҳо, навори хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори туристон наворатон мекунем, тамошо кунед. баъдан дӯстон, барои қабули реклама, шояд ки шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, масалан чизе ки барои реклама кардан, барои фурӯш гузоштан дорен, метавонен дар WhatsApp Саудо ТВ 9997 ахираш муроҷиат бикунен. рекламаш мекунен, дар якчанд сайтҳо фурӯшта мегзорем. сон азиз, ирӯза наворда ҳастай, як ака квартираша аренда метия 50 квадрат духонага. хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳастай аз ҳар як гӯшаву канори. лайкора гузорен, дар канал подписа сакен. навора шурӯъ мекунем. бача азиз дӯстон, телеграм-канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар ҷа мегзорем. мақбул боша гузарен, тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанен, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯй. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Офтоб Рӯяда қарор дорад. нархш 90 000 сомон. дӯстон, ин хеле нархҳо редка мешавад. ами кадомитон мегирен, оштон шава. аз думи канали Саудо ТВ занг занед. 90 000 сомонӣ. хона обши 3 дар хона дора. масоҳати заминиш 15 сотиха ташкил метия. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорам. занг бизанен, маслиҳат кунем бигирен. аз сабаби қарздор будан мега хонара савдо мекунем. сум дар корай. об свет ҳаст, балнеса, мактаб дора, магазин дар пеши хона ҳай, чоҳи 5 тонага дора. нархш боша 90 000 сомонӣ. 3 дар хона, 15 сотих замин дора. ана кадомитонда дар корай лозим тонай, занг бизанен. бод аз думи канали мо ки занг занед, худо хоҳад муомилаи состон мекунад. алиши вария нагуфтан, кредит нест, алиши нест, фақат суми нақд. 90 000 савдои соз неки дора. бо дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Садриддин Айнӣ, болои бозорчаи 9 километр, шаҳри Душанбе. бинои 6 ошёна, хона дар 6 ошёна қарор дорад. духонага бо масоҳати 42 квадратни метр. об свет, атаплени дора, об дора, свет дора. 530 000 сомон нарх дора ки боз савдо ҳам карда мешавад. дар WhatsApp-шон занг бизанен. яъне ки нафарои ки аз территория 9 километр, болои бозорчаи 9 километр хонаи арзон гуфтасен. ина 42 квадрат бо ремонти замонавӣ, беҳтарин вариант барои зиндагӣ кардан ва харид кардан. 530 муомилаи соз карда мешавад. лайкора гузорен, дар канал подписа сакунед. чизедор икон реклама карда фурӯшта мегзорем. бача азиз, дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон, 8 сотих замин, 2 дар хона, 150 000 сомонӣ нархш. ремонтҳои хона хушрӯ кардагӣ, барои зиндагӣ кардан шароитҳои хуб дора. 2 дар хона ва 8 сотих замин, ремонтҳои беҳтарин.
واتساپشون اخیرش 74 میتونین مراجعت بکنین. کلیدور، حجت خانه، آغیلی 10 متر، بانیا، دکدان خانه، انجام خانه، سه طرفی حولی محکم کردگی، آب دوره، سویت دوره، مکتب نو کدیسن 500 متر تو مکتبه. خانه ها میگه 4x4 هر دوش، حجتاش 100% هسته. 8 سوتیق زمین داره، 150,000 سوم میگم با معاملش میکنیم. کدومیتون احتیاج به خانه ارزان دارین از ناحیه دنغره زنگ بزنین، مصلحت کنین بگیرینش. میگذاریم بعد چهارمین کوارتیره فروشی. دوستان عزیز، کوارتیره فروشی روان کردن که در شهر حصار دامی 10 آشیانه کوارتیره که خانه ما در 8 آشیانه قرار داره، 49 کوادرات، 2 حجره خوب میشود. دوستان عزیز، خب 230,000 سامانی نرخش. رقمای واتساپ اخیرش 48 و 88 زنگ بزنین. آب هست، سویت هست، مکتب نزدیک، مغازه نزدیک های. کوارتیره در نقطه خوب قرار داره، میگه در جای بهترین قرار داره. این نرخ رید کرید که می شود 49 کوادرات در 8 اتاج 230,000 سامانی. از دومی کانال ما زنگ بزنین. امی یک چیزای دوستان، بسیاری مردم به طرف میشوند. امی سبب لایک نموندن در چی باشه؟ نگاه کنید، امی 80% ما لایک نموندیم. حرکت که لایک مونین در کانال، پادپیسات سکنین، ای همتون میند داریم. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولیگی است که 2 حجره مساحت 10 سوتیق زمین داره. در کمونیزمی ناحیه فرخور قرار داره. 124,500 سوم نرخ داره. 2 خانه، اینمی مایدک بریمیانکا کردگی، مساحت 10 سوتیق زمین گیردش محکم کردگی، 124,500 سوم. السلام علیکم مردم. خانه فروشی در ناحیه در ناحیه فرخوری کمونیزم بالای شنبه بازار 10 سوتیخه، 4 طرف محکم با سمن بلاک، دروازه کلان داره، 2 برک داره، حجت 100% های، 124,500 سوم باز معامله درستون. زنگ بزنین، مصلحت کنین بگیرین. نگاه کنین چه خیلی پلوشت کلانی بده. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. دوستان عزیز، کوارتیره فروشی است که یک حجره کوارتیره در 8 اتاج با مساحت 50 متر کوادراتی. این کوارتیره دوستان در پشت هیکل مادر شهر وحدت قرار داره. آرجانگیزآباد میگه نه. 250,000 ارزش. رقمای واتساپ شم میگذارم، زنگ بزنین. 2 تا تیرزه طرف راه نگاه میکنه. بینا میگه در پشت هیکل مادر قرار داره. در نزدی بینا باغچه، مکتب، بازار، مسجد، بیمارخانه، صدیق همش است. در جای بهترین قرار داره. یک خانگاه 50 کوادرات نرخش 250,000 سوم باز معامله داره. کدومیتون که سریاز نی خریدارین میتونین زنگ بزنین، مصلحت کرده بگیرینش. بگذاریم با هفتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که 2 حجره کوارتیره در 10 اتاج، 2 خانگاه مساحت 59 متر کوادراتی در نزدیک گایی شهر تورسونزاده ریگری پیشینده قرار داره. امی 59 کوادراته را دوستان 198,000 سوم میگه که باز معامله داره. کوارتیره فروشی در دامی تیار نزدیک گایی ریگر شهر تورسونزاده حاضره. خب 10 اتاج قرار دارد. 59 کوادرات، 2 کمناته. درآمده ریمونت سر کرده میتونین برادر عزیز. کارهای رنگ و بار بینا ادامه داره. نکی خانه را هم خیلی پیرگرود که کردین، تریزه و چسباندگی، استیاشکا کردگی، شکتور کردگی، دلشی کدومیتون میگیرین کارش میکنین. حاضرش 198,000 سومانی که باز معامله در امیدم قرار داره بچه عزیز. میگذاریم به هشتمین ارنده کوارتیره. دوستان عزیز، ارنده کوارتیره است که 3 حجره کوارتیره در 8 اتاج با مساحت 70 متر کوادراتی، ناحیه سینا شهر دوشنبه.
нархи моҳонааш 3490 сомонӣ якмоҳа аренда плата. ина кадометонда аренда дар кор студентҳои муҳтарам, довталабони муҳтарам, апашко, хоҳарои азиз, акаҷоно, додаро, бардорои азиз, ина кадометонда аренда комнат дар корай се комнатагаҳай 3490 сомонӣ якмоҳа ба иҷора дода мешавад. Квартира сеҳуҷрага бо тамоми шароиташ гипразем ва нигарадок. барои маълумоти бештар бо рақамҳои 7337 ахирша ватсап дар пайваст занг бизанед, масъя кунед. хоб далши маълумот тариқи ватсап аз мо эълон кардан. эълон дорен роҳӣ кунед. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин ячира мегум бачаҳо азиз, ҳамин тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, знаки лайк мондагиай ку нигоҳ кунед. 80% ма гарантӣ метавонам ки лайкотона намонден. бисёр мардумо бетарафай нашуд масъалаи лайк. чӣ қадар дастгирӣ шава агар и Саудо ТВ бо навор мекуна. ҳамин чанд қадр дастгирӣ зиёд шава бо наворои ҷолиб бисёр мешава. вақте ки лайк подписатсия бисёр шава наворо тоб мераванд, хонаҳо саодо мешава бачаҳо азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 8 этаж масоҳати 43 квадрат дар 4 маҳаллаи шаҳри Турсунзода 165000 сомонӣ. якҳуҷрагаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода 4 маҳалла микрорайон доми 8 этажа хона дар 8 этаж қарор дорад. наздикии хона боғи ғалаба, кохи нур, садик, мактаб, бассейн, мактаби 75 ҳамаш ҳаст. хулоса занг занед 165000 сомонӣ. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 5 этаж бо масоҳати 53 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 280000 сомонӣ. илтимос беҳуда нороҳат накунед, конкретни нафаро метавонед связ бироед. дар гардиши фабрика Ленинград қарор дорад. коллеҷи тиббӣ ва бозорча ҳастаи ҳуҷҷатҳо шаҳрнома, масҷид ва мактаб ҳастаи. дӯстони азиз, маршрути 41 27 46 48 мерава. хоҳиш мекунем беҳуда занг назанед. мега ки ҳамин бародар ноҳияи Фирдавсӣ гуфта, аслан ноҳияи Рӯдакӣ мешавад бачаҳо азиз, занг занед. навор ҷанбаси чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, мондем. ана бо далчи барои қабули реклама хонаҳотона, заминотона видео кунед, роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. зиндаву сарбаланд бошем бачаҳо азиз.